Aiden, het lyk my jy was so effentjies opgehou daar op 'n kol. Wel, ek het vierde weggespring en ek het 'n paar rondes agter Michael Briggs gesit, maar daarna was alles skoon vir my. En geen bandeprobleme gedurende die wedren nie. Nee, ek het in die begin daarna gekyk en dit het gehou vir die hele wedren. Sarel, kom ons hoop jy kry die tweede Aiden weer vir al die voortgeesdriftiges reg. Baie dankie. Dankie. Sarel van der Merwe wat 25 jaar se kompetisie in Suid-Afrika vier en hierdie week aangekondig het dat hy gaan uittreë uit internasionale mededinging. Hy gaan egter nog steeds in Suid-Afrika deelneem. En ons sien uit na heel wat goeie vertonings van hom op sowel die baan as ook die tydrenne. Staande week natuurlik die Volkswagen Algoa tydren waarin van der Merwe ook in aksie gaan wees in sy Sasol Ford Laser nadat hy die Sasol tydren gewen het so 3 weke wat gelede daar in Oos-Transvaal. Net langs om by die wegspringrooster die volgorde natuurlik dieselfde as waarin hulle geëindig het in die vorige skof is dit Chris Aberdeen en die Bowsel Audi Quattro Turbo, Ben Morgenroth is daar en Michael Briggs en die Opel Calibra. Dan die twee BMW's van BMW Motorsport van Dion Joubert en Tony Viana en Johan Coetzee is daar in die derde plek in klas C. Die motors trek weg op hulle opwarmingsronde en net hierna gaan ons dan 8 rondes van aksie sien van die Wesbank gemodifiseerde sedan. Sarel van der Merwe en die Sasol Ford Sapphire aan die regterkant van die skerm en hulle gaan nou op hulle opwarmingsronde om hierdie Kyalami baan. 4,2 kilometer lank is die baan. Volledige internasionale Grand Prix renbaan met al die geriewe wat van die beste is in die wêreld. Sonnetjie besig om water te trek in die westekant. Hier in Transvaal raak dit natuurlik redelik vroeg donker in hierdie tyd van die jaar. Terwyl die van die wat daar miskien op die weskant gaan sit en kyk na ons natuurlik nog heel wat meer son het wat oorbly van die res van die dag. Daar is George Besaidnout in sy Nissan Sentra en verder af in die veld die klas D motors, meeste van hulle in Golf GTI's. Daar het ons die IGI motor van Peter Lindenberg, BMW 535 wat in klas B meeding. Vroeger gesels vandag met Peter Lindenberg, die Suid-Afrikaanse kragbootkampioen van 'n hele klompie jare en nou weer in aksie op die renbane in Suid-Afrika. Heen en weer oor die baan om die bande warm te maak, net soos wat ons gewoond geraak het in al die ander vorme van motorsport wat van gladde renbande gebruik maak. Interessante kenmerk vandag hier op Kyalami is daar die strooibale wat aan die binnekant van elke draai by die draaipunt van elke draai geplaas is om te keer dat die renjaars oor die kant van die baan gaan en sodoende gras en stof en klippies en goeters op die baan mors wat veroorsaak natuurlik dat die manne agter hulle heel wat probleme het om die motor op die baan te hou. Formaat hier, ook die gewone formaat, 'n opwarmingsronde met die voormotor wat hulle om die baan lei, Sarel van der Merwe wat sy eerste posisie daar behou. Ons gaan 'n bewegende wegspring sien en van der Merwe wat die pas gaan dikteer wanneer hulle nader kom aan die wegspringstreep. Deur Wesbank draai, die panoramiese uitsig daar van Wesbank draai, een van die kenmerke van Kyalami Internasionale Grand Prix renbaan. And missing from this field, unfortunately, Terry Moss, who had an off in practice this morning, took off the front of his motor car, has been out of the racing here today in the Rothmans Audi, but coming back into the race is Serge Damsou in the Works Toyota Sprinter. He wasn't in the first race, so he didn't come around the first lap, but he's in this race, and his big job, of course, is to catch the class leader, Dave Repsold, in a similar Toyota Corolla. So it's Sarel van der Merwe. Is he going to put it across Chris Aberdeen again? The efficient car of Chris Aberdeen's got four-wheel drive. It's got a turbocharged engine. It's got power steering. The Sarel van der Merwe Sasol Ford Sapphire is a rear-wheel driven motor car of 2 litres turbocharged. Just behind them is Ben Morgan with a rotary motor, also rear-wheel driven. And he's shortly to get a 4-rotor motor, one of the motors that won at Le Mans in 1991. As they slow up and get the whole pack closed up behind them. The man across the line first will be Sarel van der Merwe. He'll dictate the speed. That suits him best, of course. Across the start-finish line, he'll be in the right gear with the power really starting to pour on in. So he gets himself a good start. And the others are watching him. It's like a chess game as they come. They all watch each other. And the feet are down. And Sarel van der Merwe is away first. And Michael Briggs is right there with him. He's going to come through. There he is. He passes Chris Aberdeen on the inside. Briggs has gone through in that magnificent-looking Opel Calibra. It's Sarel van der Merwe. Ben Morgan, who's gone to second. Aberdeen from the front row down in fourth. Got a very bad start. The power wasn't on where he liked it. And Sarel van der Merwe must know that because he used to race those motor cars and he just tore away as Aberdeen fought to get the power down for his power to come in that turbocharged engine. It's van der Merwe. Morgenroot, the Calibra of Briggs. Chris Aberdeen. Here's the two BMs in Class B.
as the Gear Max Skylon of Yankusi goes through on the inside of Gary Dunkley in that Sabre Porsche. Repsol's there. But we're in now with Chris Aberdeen in that Audi Turbo. It's the Bosel Audi. Just missing those straw bales. The Calibra's in it. Legs this Calibra. It can really fly along. And a lot of work's been put in developing this car. The team manager, Peter Laird, will be leaving the team and going to Canada. And Alan McDonald from Port Elizabeth at AE Motorsport will be taking over the development of that motor car. And you can see it stays right there with the Ford and with the Morgan Rood Mazda. Sol comes down the road with them tucked in behind him. Aberdeen's now really got to make a plan. But what an effective car it is. Seems to be losing a bit of ground there as they come into Continental corner. Just the popping and the wheezing of these turbos. And then with Aberdeen losing a bit of ground there. Got a very bad start. Onto the brakes as they come down here. Now they can brake very late in this four-wheel drive car. Those straw bales that Briggs tries to straighten there. Got a wobbly in the front wheels. Sorrell comes through. Morgan Rood. Then is Briggs with Aberdeen close behind. Then we've got Dion Joubert, Tony Viana. Chris Aberdeen comes through and Gary Dunkley. And Repsol's leading Class C not too far behind them. And let's have a look where. And then it's Mercedes Class C. Then it's Don Brains and Keith Carr. And already in fifth spot, coming right through the Class D cars is Serge Damser. So we're sure to see him a little bit later in this race. Steve Corner is leading Class D at the moment ahead of Richard Sorensen. Dit is 'n baie interessante stryd in die ontwikkel op die oomblik, Roger, tussen Sarel van der Merwe en Ben Morgenrood. Chris Aberdeen het 'n probleem gehad in die vorige wedren. Ons het baie rook en dinge gesien wat uitkom uit sy motor se enjin. Dit is klaarblyklik nou herstel in die tussentyd tussen die eerste skof en hierdie tweede skof. Die probleem was dat die motor sy gesofistikeerde brandstofinspuitingsstelsel te veel brandstof ingevoer het in die enjin en dat hy telkens wanneer hy sy voet van die versneller afhaal, het die brandstofinspuitingsstelsel nog steeds en waar is Chris Aberdeen? Chris Aberdeen baie ver teruggesak, ek seker hy het 'n probleem. Het om vinnig klaar te maak daaroor, die brandstofstelsel het aangehou brandstof inspuit, al het hy sy voet van die versneller afhaal en dit is waar al daardie rook vandaan gekom het. Dit het natuurlik glad nie die vonkproppe enige goed gedoen nie en dit is waarom Michael Briggs so ver teruggesak het in die eerste skof. Ons is by Chris Aberdeen en ons weet nie wat is sy probleem nie. Hy is besig om al verder en verder terug te sak van die voorste 3 motors af. Daar is hulle Sarel van der Merwe, Ben Morgenrood en Michael Briggs. En dit lyk of die Calibra nie heeltemal kan bybly by Ben Morgenrood. En lyk my van hy nog steeds dieselfde probleem. Al daardie rook wat daar uitborrel. Die van die manne wat afsak af die baan af is George Jardim. Sy Golf GTI in Klas D. Voorloper in Klas D nog steeds Steve Corner, man wat baie onlangs maar eers in die gebonifiseerde sedanmotors begin jaag het. Steve Corner wat in die Conrads motor gewoonlik in Standing Groep N motors deelneem en nou 'n baie goeie oorwinning in die eerste skof behaal het in Klas D in sy Conrads Golf GTI. Maar terug by die voorloper Sarel van der Merwe wat vir Ben Morgenrood op sy hak het en wat baie druk sal moet weerstaan, maar van der Merwe is natuurlik 'n ou kaland. Hy ken hierdie tipe van druk. Hy weet hoe om dit te ontvang en hy weet ook hoe om dit uit te deel. Steeds is Chris Aberdeen in die wedren. Ek het die idee dat hy nie baie tevrede is met die vertoning tot dusver nie. Ek is seker dat daar probleme is met daai motor van hom, want hy is besig om al verder en verder terug te sak. Die gaping was 'n stuk of 9 sekondes aan die einde van die vorige ronde, die tweede ronde. Jy kan sien dat daar glad nie eers meer enige sprake is daarvan dat hy naby aan Chris Aberdeen, aan Michael Briggs kan wees, wat in die derde plek is op die oomblik. Michael Briggs is besig om net dop te hou wat daar voor hom aan die gang is, terwyl Van der Merwe en Ben Morgenrood besig is om mekaar te probeer uitoorlê vir die derde keer deur Wesbank draai. En gaan Morgenrood daarin slaag om vir Van der Merwe in te haal. Morgenrood wat natuurlik ook baie ervaring het agter die stuur van 'n gemodifiseerde sedanmotor. Groot volgelinge hier op Kyalami en op elke ander renbaan waar hy optree, so ook Sarel van der Merwe. En soos ons ook vroeër gesê het in die eerste skof, bande gaan beslis 'n rol speel. Die renjaer wat na sy bande kyk, beter as die ander een, sal beslis meer greep hê in die laaste gedeelte van die wedren en daardie voordeel tot sy eie voordeel kan gebruik. Daar's 'n stuk of halwe sekonde, daar's maar 0,7 sekondes tussen Van der Merwe en Ben Morgenrood op die oomblik. Michael Briggs nog steeds in die derde plek. Hy is 2,4 sekondes agter Van der Merwe. En dan wag ons net vir Chris Aberdeen om verby te kom en 'n tyd op hom te stel en dan sal ons vir die kan sê wat daardie gaping is tussen die voorloper Sarel van der Merwe en Chris Aberdeen. Hy werk baie hard. Dit is 'n vierwiel aangedrewe motor hierdie 2,2 liter
5-silinder turbo aangejaagde engine. Die Bowsel Audi Quattro Turbo van Chris Aberdeen, en hy het beslis 'n probleem. Hy gaan waarskynlik net probeer om hierdie wedren te oorleef. 12,7 sekondes tussen Van der Merwe en Chris Aberdeen in die eerste en die vierde plek onderskeidelik. Daar is Serge Damso. Serge Damso is die man wat op die oomblik in die tweede plek is, liewer in die vierde plek is in die stryd in klas C. Dave Repsol, wat die voorloper is, net agter, of hy's tweede plek agter George Besuidenhout. Klas C is dit dan Dave Repsol wat tweede is na George Besuidenhout. Serge Damso het opgeskuif in die derde plek. In klas D is dit Steve Corner wat nog voorloop met Richard Sorensen in die tweede plek in klas D. And here comes that battle. In fact, Hendrik, Class C, there's Repsol tearing away from the others, but watch Serge Damso. He's moved up right through a class into Class C, where he should be, and he's lying third right behind the Nissan there of George Bezuidenhout. There's Don Brains in that yellow car and Keith Carr. He's got one of these 2-litre 16-valve Volkswagen Golfs. Briggs is still hanging in there too. Morgenrud is an aggressive man. He's looking for a way past, and don't discount him up at the front of this race. All different sounds. As they come past, they pop and squeeze. You hear the tearing sound of this Mazda come screaming past us here. Briggs has got a much deeper throat here. Pop and squeeze as they come through. Just watch Aberdeen as they come around the last corner here. This is coming up to the start finish. Okay, he's lost fourth gear. We just heard from race control. Aberdeen has lost fourth gear, so he's going from third to fifth. But if we just stay with him, you'll be able to see how dangerous it is coming around this corner and going into the sun. Why it was previously called Sunset. Very, very dicey to be in a racing motor car as you go right into the sunshine, as you do here, coming up to Nashua, and again at Budget Corner. And in the late afternoon, it makes it very, very difficult to drive. You've got rubber on the screen, you've got oil on the screen from the other motor cars. And just have a look at this as he comes around. It almost blinds you, and the standing cars coming later will be blinded as they come around here as the sun starts to set over there in the west. You can see, and this is the reason that corner was called that. Right, they're coming up on Steve Quality, the leaders. Morgenrud, I'm sure in his mind, is sorting something out, how he's going to get past, and he's just about doing it now. He's going to get past Sorrel van der Merwe. And van der Merwe sees him across the road, and Morgenrud's got the better line, and he's done the fastest lap as well. So Morgenrud means business. They're about 2 seconds off Sorrel's lap record, but he's having a look-see and is putting the pressure on van der Merwe. And don't be surprised to see a new leader very, very shortly, or Morgenrud back on the winner's rostrum, because he is trying. Sorrel closes the door. He's not going to like that one. Pushes him against there. The number 86 coming through. That's Dave Runkle from Cape Town. Just starting the Wesbank Racing, doing very well. And Morgenrud is alongside as they go down to this tearingly fast corner down at the total curve. Morgenrud's got himself sorted out for a line. Sorrel closes the door. He's an old stager of this. If you want past Sorrel, you've got to fight your way through. And Morgenrud's going for it. He's going up the inside. Here he comes. Van der Merwe will close the door. Here he comes. You can so easily lose it in this part of the circuit. The camber's all wrong as you go through Nashua. And here the slower cars having a great battle. They're coming up on Ray Wilford. And there's the second man. There they're saying go past on that side. That's Steve Wyndham from Cape Town, having a very good drive at the moment in that, or a very good season in that little Toyota. Here's Aberdeen without his fourth gear, battling down here in fourth position. Briggs is ahead of him as they go round through Nashua, come past the old pits complex. There's the old control tower, the start finish line, and the heat is on van der Merwe. And we're on lap 6 of the 8 laps. The slower cars are ahead of him. Here comes the class leader. It looks like Sorensen in the front. It is in fact Sorensen leading the class, Richard Sorensen. He won last year as they go around the outside of him. And Sorrel van der Merwe is using every trick in the book, closing the door when there's a slow man ahead of him. And Morgenrud is looking, he mustn't get rattled at this stage. This is coming up to the end of lap 6. He's going to hang him back, go in tight. Sorrel van der Merwe knew he did that the last time, and he keeps it just nice tight line on the inside. So with 5 laps gone, it's van der Merwe and Morgenrud right in front of you now, as you see now, Briggs and Aberdeen. And here comes Ben, is now going to do a last desperate move here. Didn't make it this time. And there's nothing between the two of them. Oh, there's Don Brains. He's gone out there. He's gone into the kiddie stand as he went down to total. And here comes van der Merwe with Morgenrud right on his tail. He hasn't got the turbocharged power, but he's got a lighter car at the moment, and it handles very well, and it won't be so hard on his Dunlop tyres. Van der Merwe's on the Goodyears.
'n 3-rotor Mazda engine wat daar onder die bakwerk skuil van Ben Morgenrood se motor nommer A2 van die Mazda handelaarspan. Ben Morgenrood wat op die oomblik in die tweede posisie is en al wat hy kan probeer om by Sarel van der Merwe verby te kom, maar van der Merwe is slim genoeg om van hom af weg te bly. Chris Aberdeen nog steeds in die vierde plek. Is dit vir Michael Briggs nog in die derde plek en Ben Morgenrood gaan probeer in die buitekant van die geel bladsy draai. Dit is 'n baie gevaarlike plek om dit te probeer doen. Daar's Don Bruin se motor wat vir die soveelste keer ongelukkig vir hom engine probleme opgedoen het en hy gaan nie die einde van hierdie wedren sien nie. Terug weer by Chris Aberdeen in sy Bowsel Audi Quattro Turbo. Wow, en Sarel van der Merwe en Ben Morgenrood is mekaar in en as dit is die tipe van dinge wat kan gebeur in Wesbank gemodifiseerde sedan motors. Wat is die situasie nou? Dit is in die topsport van der Merwe is nog steeds voor klaar blyklik. Michael Briggs het by Morgenrood verbygekom deur Wesbank draai. Ons gaan kyk of ons dit vir u kan wys presies wat daar gebeur het deur die topsport as ons dit vinnig kan opspoor, gaan ons dit vir u probeer wys. Sarel van der Merwe nou 'n gemaklike voorsprong en met nog 2 rondes of 'n rond en 'n half wat oorbly. Nou ja, daar is dit deur Caltex draai. Wag net daarvoor, dan gaan ons kyk of ons kan sien wat daar gebeur het, maar ons sal vir u dit so gou as moontlik bring. Sarel van der Merwe dan vir die tweede laaste keer nou deur Brilliant Science draai en daar's nog 'n ronde van. Kom ons kyk wat dit daar gebeur. Van der Merwe en Morgenrood aan mekaar raak daar deur die eerste van die topsport esse. Van der Merwe kom gelukkig vir hom daarvan af sonder om te veel skraapwerk op te doen. Ben Morgenrood wat van die baan af tol, hy is 'n engine aan die gang. Hy probeer daardie motor so gou as moontlik dat die neus in die regte rigting wys. Intussen is dit Michael Briggs wat op hom afstorm. Hy gaan sy motor probeer omtol en Briggs gaan ewe skielik vir Morgenrood dwars voor hom in die baan sien. Morgenrood sit net te veel op die versneller daar. Hy tol weer heeltemal om. En gelukkig vir Michael Briggs is dit Ben Morgenrood wat hom daar net mis. Nou het ons hier 'n stryd om die tweede posisie tussen Michael Briggs wat nie verwag het dat hy in die tweede plek gaan kom op die laaste ronde nie en hy gaan vir Ben Morgenrood van hom probeer weghou. Gaan hy daarin slaag. Morgenrood wat baie vies moet wees vir homself dat daardie ding gebeur het en ek is seker dat daar 'n paar harde woorde gaan val aan die einde van hierdie wedren. Wie se skuld dit ook al is en dit was nie baie duidelik vir ons wie daarvoor te blameer is nie. Tussen Chris Aberdeen wat by Steve Corner verbykom, hy's op die oomblik in die derde posisie in klas D. Steve Windham net voor hom, daar is Steve Windham in sy privaat ingeskrewe Toyota Conquest. Hy is op die oomblik in die tweede plek in klas D. Daar is die voorloper Sarel van der Merwe vir die laaste keer deur Wesbank draai en hy kan dit bekostig om nou baie rustig deur daardie draai te gaan. Hy gaan 'n bietjie stadig na my sin daardeur, maar nou nietemin hy het 'n groot voorsprong oor Michael Briggs by die 10 sekondes gehad toe hulle die laaste keer deur by die tydhuis bygekom het. Ben Morgenrood probeer aan die binnekant, hy het die regte lyn vir AJI draai, maar Michael Briggs maak die deur vir hom toe en Briggs gaan nie hierdie tweede posisie van hom sommer maklik opgee nie. Morgenrood gaan aan die buitekant van Continental probeer. Briggs het die beste lyn weer eens, maar hy gaan stadiger daardeur gaan as Ben Morgenrood wat aan die binnekant gaan probeer verbykom. Briggs moet daardie lyn van hom nou hou tensy Morgenrood by hom verby kan kom deur Caltex en hy slaag nie daarin nie. En Michael Briggs wat hier indien hy nie 'n fout begaan nie die tweede plek gaan kry. Morgenrood sal nie sommer maklik nou by kan kom met die versnelling wat daardie Opel Calibra het nie. Maar kom ons kyk wat gebeur. Wie gaan die groot vlag ontvang? Eerste van hierdie twee is Michael Briggs wat in die tweede plek inkom algeheel. Morgenrood in die derde plek en 'n baie goeie tweede posisie vir hierdie Opel Calibra wat soveel probleme opgelewer het tot dusver in hierdie seisoen. En ek dink Opel Motorsport kan baie trots wees op daardie vertoning. En hulle kan baie tevrede voel daarmee met daardie derde posisie wat hulle in die eerste skof gehad het en in die tweede plek wat hulle in die tweede skof kry. In klas B, hier is dit Dion Joubert wat inkom. Wat ons weet nie waar daar is. Chris Aberdeen wat in die vierde plek algeheel inkom. Dion Joubert wen dan klas B en ons weet nie waar Tony Viana is nie. Hy is so 'n bietjie verder terug. Daar kom hy deur. Tony Viana dan in tweede plek in klas B en klas C is dit Dave Repsold wat vir Serge Damsou geklop het. In klas D is dit Richard Sorensen wat vir Steve Windham en Steve Corner klop. So, eerste algeheel dan Sarel van der Merwe. Eerste in klas B, Dion Joubert. Eerste in klas C, Dave Repsold en eerste in klas D, Richard Sorensen. Dit is die algehele situasie aan die einde van hierdie wedren. Met Briggs wat tevrede kan voel met daardie wedren in die tweede posisie. Morgenrood 'n ongelukkige vir hom derde posisie, Chris Aberdeen en Dion Joubert. Net hierna is hy terug by Kyalami, bly ingeskakel.